नमस्कार दर्शक बंधु आपण प्रिय कार्यक्रम हाक भाई यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुँची। मु हाक भाई आज पुणी आउ एक नूतन अध्याय सहित आपण मानक दर्शन कराइबा निमंते सेहीपरि मयूरभंजर सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जहाँ द्वितीय श्रीक्षेत्र पुरी नाम वर्णित और चर्चित। तेबे दर्शक बंधु मयूरभंज जिलार बड़ सहर कहिले बारिपदा सहर। बारिपदा सहरांचल प्रतीयमान होई प्रतिष्ठा निमंते पूजा पाई आसुथिबा महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और माँ सुभद्रांक दर्शन निमंते आज आपण मानकु दर्शन कराइबु एवं मंदिरर परिसर भीतर पार्श्वर परिवेश को आपण मानकु दर्शन कराइबु। तेबे दर्शक बंधु चलंतु मंदिरटी बुली देखिबा आउ एंजॉय करिबा। बारिपदा बड़दाण्ड कहिले बालेश्वर गलई ठारू एमपीसी कॉलेज को लंबी जाइथिबा स्वल्प दूर मध्यवर्ती अंचल रे अवस्थित। तेणु आपण माने जानवाहन माध्यम रे अति सहजरे पहुँची मंदिर को दर्शन करि पारिबे। मंदिरटी सकाळ 6टारू रात्र 11टा पर्यंत खोला रही थाए। मंदिर सम्मुख रे रहिथिबा गरुड़ खंबर चतुर्पार्श्वर समग्र अंचल रे सकाळे एवं संध्या बेले भजन कीर्तनर समावेश देखा मिलता है। बुढ़ा बुढ़ी झील पुओ माँ मौसी तथा भाई बंधु समस्त सहयोग निमंते कीर्तन समावेशटी को बेस धूमधाम जाक जमक मन उल्लासित करिथांती। तेबे चलंतु भजन कीर्तन सह दर्शन करिबा। दे रहा है देख थोड़ा बरसके थरे आसुथिबा पवित्र रथयात्रा उपलक्षे प्रभु जगन्नाथ प्रभु बलभद्र और माता सुभद्रा रथ दर्शन निमंते हजार हजार दर्शक दर्शिका सुओ छुटी थाए। प्रत्येक देवांचल रे विजय होई पूजा पाई आसुथिबा सेही पवित्र बड़दाण्डर मंदिर बेढ़ा परिसर को देवादेवींकर सेही झलसुथिबा पवित्र रूप को देखिबा परे भक्तों मनरे शंका जागृत होए जे जहा हेउ एमिति तो आम्भे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को महाप्रभु बलभद्र को और महालक्ष्मी माता सुभद्रा को केवे पाखरु दर्शन करिना हो, किंतु पवित्र रथयात्रा रे मंदिर को पाछटी नहीं पवित्र रथरे विजय हवा जाए भक्त मानकर हुड़हुड़ी करताली हरिबोलर जयगान ता सांग को पंडित ब्राह्मण महाशय मंत्रपाठर वचन और पवित्र घंटार शब्द रे स्वयं महाप्रभु को आलिंगन जनाई स्पर्श करि पारुछु एवं मुंडिया मारी पारुछु। तेणु से भाग्यठु भाग्य नहीं बोली आम्भे निजे निजकु गर्वित मने करुअछु। पंद्रह 75 मसीहा मयूरभंजर राजा वैद्यनाथ भंजଙ୍କ करकमल साहाय्य चेष्टा निमंते एही जगन्नाथ मंदिरटी प्रतिष्ठा करा जायथला। मंदिरटी संध्या समय रे देखिले मने हुए स्वर्गर इंद्रभवन महल परी,
କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଲି ନେଳି ସବୁଜ ହଳଦିଆ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକର ସଜବାଜରେ ଝିଲମିଲ କରୁଥାଏ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିରର ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଶାନ୍ତ ନିରବତା ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁ ଚକାନୟନ କଳାବଦନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ମନକୁ ହଜେଇ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଳରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସେବାୟତ ଓ ଦାସୀଙ୍କ ସହ ମାଉସୀ ବାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଭେଟ ନିମନ୍ତେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଗୀତ ଓ ସମ୍ବୋଧନମାନ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅଭିମାନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର କାଠ ଭାଙ୍ଗି ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଉସୀ ବାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବାରୁ ସେବକମାନେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସେବକମାନେ ଅଭିମାନ ଭରା ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟ ହୋଇ ଗୁପ୍ତନ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଢ଼ଶୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ନୀତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟିକୁ ପରଦା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ବାରିପଦାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ କଳାବଦନ ଚକାନୟନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇତିହାସ ରଚିପାରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆସି ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
जदि भल लगुच लाइक करंतु कमेंट करंतु शेयर करने सहित सब्सक्राइब मध्य करनियंतु जहाँ फल एमिति नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने देखि परिबे।